हेलो किड्स, ये देखो कौन कौन सा कलर है। पहले हम कलर नेम जान लेते हैं बच्चों, इसके बाद हम करेंगे ड्राइंग। क्या करेंगे? ड्राइंग। ये कौन सा कलर है? पिंक कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, रानी कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, स्काई ब्लू कलर। चलो बच्चों अब कलर करते हैं। सबसे पहले हम मोटे पेन से बनाएंगे ए। A for apple. B, अब क्या बनाएंगे? B for ball. अब बनाएंगे C को। वाह, बहुत ही इजी ड्राइंग है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। C for cat. चलो अब कलर करते हैं बच्चों। सबसे पहले करेंगे रेड कलर से। कौन सा कलर है? रेड कलर। अब करेंगे ग्रीन कलर से। वाओ, कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। B for ball. अब करेंगे रेड कलर से।